কুলটি তৃণমূলের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টকে মারধর করার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে আসে। ঘটনাটি আসানসোল পৌর নিগমের কুলটি 65 নম্বর ওয়ার্ডের। জানা গিয়েছে, কুলটি 65 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জমির কুরেশির বাড়ির সামনে রান্না করার কিছু বাসন রাখা ছিল। সেটা আক্তার হোসেনের নির্দেশে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জমির কুরেশিকে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর আক্তার হোসেন মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কুলটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর আক্তার হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ। झूठ झमेला हुआ है किसी और से, हम लोग का घर पास जाके वो लोग ईटा पत्थर गाली गुत्ता ये लोग किया है घर के पास जाके। मतलब कि झमेला कहीं और होता है, हमेशा ये लोग घर के पास आपके घर के पास जाके हाँ, मेरा घर पे झमेला हो रहा है नीचू ग्राम में। ये लोग जाके ईटा पत्थर गाली गुत्ता हमारे घर पास कर रहा है। हमारा घर में कैमरा भी लगा हुआ है, इसमें रिकॉर्ड भी हुआ है। लड़का लोग कैमरा तोड़ने का कोशिश भी किया। तो घर के आपका क्षतिग्रस्त भी कुछ हुआ इस घटना से घर पे? अभी जाके देखेंगे, अभी और आपका रिकॉर्डिंग है। इससे पहले भी जब कुछ भी होता है तो अच्छा, ऐसा जो है काउंसलर का घर भी मेरे बगल में है। काउंसलर का घर में भी अटैक ये लोग करता है। मतलब कि झमेला होगा नीचू ग्राम में, ये लोग अटैक करेगा जाके वहाँ सब्जी मान ला हम लोग के घर के। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? अख्तर हुसैन ही सब करवाता है। लड़का लोग को पिला देता है, खिला देता है। उसके पास जितना लड़का है ज़्यादातर तो गंजेड़ी मताल है, एक भी अच्छा लड़का नहीं। और हमेशा ये करता है गाली गुत्ता ढेला चलाना। मतलब झमेला कहीं भी हो, ये लोग जाके अख्तर हुसैन बोलेगा जाओ उसका घर तोड़ दो। अभी भी घर के पास है तलवार लाठी सब लेके कि घर तोड़ेंगे भागेंगे। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमेशा बार बार का ये अख्तर हुसैन करवाता है, जिसका कड़ा एक्शन ले। अख्तर हुसैन रखा हुआ है, एक ड्राम रखा हुआ है। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई कौन रखे गया, पूरा पहाड़ा में पूछे, सब आदमी को जुटाए ना। हम लोग तो नहीं रखा है, तो कौन रखे गया? तो लड़का लोग लगा पिकनिक जाएगा, सुबह में बोला था पिकनिक जाएगा, वही लोग रखा होगा। हम चले गए मस्जिद शायद मालूम हुआ लड़का लोग चला गया, बर्तन यहाँ रखा हुआ है। हम पूरा इंक्वायरी किया, देखा नहीं, बोला कि शाहिद बोल के एक लड़का जो वेल्डिंग का काम करता है वही रख के यहाँ गया। हम उसको फोन लगाया, भाई तुम बर्तन कहाँ रख के गया? तो बोला एक्स काउंसलर बोला अख्तर था कि यहाँ पे खिचड़ा बनाएगा। बोले ना भाई हम इस बात से सहमत नहीं, तुम मेरे दरवाजे से इसको हटा दो। वो हटाया, बोला आधा घंटा टाइम तो हम आकर हटा दे रहा। वो हटाया, किनारे बगल में ही रख दिया 2-4 फुट हटा करके। हम बबलू अपने काउंसलर को फोन किया, बबलू दा को, तो बबलू दा हमको ये सिम्टम ठीक नहीं लग रहा कि झमेला होगा। सिर्फ बर्तन रखा हुआ, बाकी कोई सामान नहीं है खाने होने का, पकाने का, न लकड़ी है न चावल है, सब कुछ नहीं है। आप प्रशासन को खबर कर दो। बबलू दा बोला हम आपको 5 मिनट टाइम दीजिए, हम प्रशासन को खबर कर दे रहा है। हम बोले ना आप आइए यहाँ साइड पे, आप आइए मेरे पास। प्रशासन को खबर कर दिया, बबलू दा आया। जैसे ही 5 मिनट में बबलू दा का आया, पूरा दल बल लेके चला आया। मेरे ऊपर हाथ चार्ज कर दिया अख्तर दा, यहाँ मार दिया मेरा नाक पे जोर से, एकदम गाली दे रहा गंदा गंदा। तो तही में 5-10 मिनट में पुलिस प्रशासन आ गया, लेकिन पीछे से 50-60 आदमी डंडा लेके सब्जी माला से चढ़ गया यहाँ पे। तो अच्छा था मेरा पाड़ा का सब आदमी था, तो उनको मार के मुआ देता वो लोग। क्या उद्देश्य था হয়েছিল মানে দেখবেন তো কিছু হয়নি, ক্রিয়েট করা হয়েছিল, বুঝলেন তো। মানে আজকে লাস্ট 2-3 মাস ধরে যদি আপনি দেখতে পারবেন প্রিভিয়াস রেকর্ডটা, তো পরের পর কোনো না কোনো ঘটনাকে ক্রিয়েট করা হচ্ছে। আর করার পর যাচ্ছে কি থানা পুলিশ হেনা তেনা এইসব করা হচ্ছে, বুঝলেন তো। আজকে তো আমি যখনই খবর পেলাম, আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট আমাকে ফোন করলেন কি আমার দরজার কাছে হান্ডি মান্ডি আর ড্রাম ফার্ম রাখা আছে, কার আছে আমি জানি না, তো আমি জিজ্ঞেস করুন কে রেখে গেছে। তো জিজ্ঞেস যখন করা হলো শাহিদ বলে একটা লোককে, তো বললো না আস্তারদা বলেছে এখানে আমি ডেক চালাবো খিচড়া করবো। তো আমি বললাম এখানে কেন করতে যাবো? ও যখন সবজি মহল্লাতে থাকে তাহলে ওইখানে করুক, বা যেখানে বসছে মজিদিয়া পার্কে 100 ডেক চাপা, কে ওকে বারণ করতে যাচ্ছে? কিন্তু আমার ওয়ার্ডে নিচু গ্রাম একটা এমন জায়গা, খুব শান্ত প্রিয় জায়গা। এখানে লোকজন পুরো শান্ত থাকে, নিজের কাজ করে তারপরে খুব শান্ত। এখানে কোনো ডিসপিউট নেই, ঝুট ঝামেলা নেই, হেনা নেই তেনা নেই। এই জায়গাকে ডিস্টার্ব করার একটা চেষ্টা ছিল। আজকে মোটামুটি 1 মাস আগে রহিমপুরা মহল্লাতে আজাদ খান আমারই কলিগস আছে, ছোট্ট ভাই মতো আছে, ঠিক আছে, ওকে ওর বাড়িতে রাত্রিবেলা চলে গেছে 50 থেকে 60 জন নিয়ে, ওর বাড়ি ঘিরে নিল, এখানে ঝগড়া হলো, 20 জনের নামে এফআইআর হলো। মানে ঘটনা শেষ নেই, পরের পর কিছু না কিছু। আজকে ঘটনাটা এটাই, ওই হান্ডি যে রাখা হয়েছে, তারপরে আমি দেখলাম
কেউ সরাবে না, একটা ক্রিয়েট হবে, ঝামেলা ক্রিয়েট হবে। আমি তারপরে আইসি সাহেবকে আমি কল করেছি, আইসি সাহেব এমন এমন ব্যাপার আছে, একটু চেষ্টা চলছে, এখানে ঝগড়া লাগাবার ঝুট ঝামেলা হতে পারে, আপনি একটা দেখুন। আইসি সাহেব বললেন আমি দেখছি। তারপরে কিছুক্ষণ মধ্যেই পুলিশ গাড়ি চলে এসছে। আসার পর যা আছে কি পুলিশ নিজের হিসাবে ওই যা জিনিসপত্র ছিল এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সরাবার পর আমি ভাবলাম কি মামলাটা শান্ত হয়ে গেছে, আমরা এখানে বসে কথাবার্তা করছিলাম। তারপরে দেখছি হঠাৎ মোটামুটি 70 থেকে 80 জন হঠাৎ লাঠি, তো আরামস, পেট্রোল বাম হাতে ছিল, হাতে বোতলে পেট্রোল নেওয়া ছিল, চোখে দেখা পুলিশের সামনে এই অ্যাটাক করা, এটা কি আছে? এই আক্তার হোসেন, তারপরে যা আছে কি ক্যাম, তারপরে ক্যামের ছেলে রাজা বলে আছে, ও ওয়াসিম, এমন অনেক ওদের সঙ্গে ছেলে ছিল। ঠিক আছে, আমি তো বাইনাম আমরা এফআইআর করবো কে কে ছিল। ওরা হঠাৎ করে লাস্টে আমাদের এখানকার পাড়ার লোকজন তো পুরো রেগে গেছে। হ্যাঁ, উদ্দেশ্য হচ্ছে আক্তার হোসেনকে এই ওয়ার্ডে 30 বছরের রাজত্ব, বুঝলেন তো, এক তরফা রাজত্ব, মনমানি করা, গুন্ডামি করা, ওটা আমি 2022 সালে শেষ করে দিয়েছি, বুঝলেন তো, সেটা ও ডাইজেস্ট করতে পারছে না। আক্তার বিদ্যা, ব্যবসা, চাকরি, জটক বিচার, বিবাহ, পারিবারিক অশান্তি, সন্তান লাভ, বাস্তু সমস্যা, আরো যে কোনো সমস্যার সমাধানের একমাত্র সেরা ঠিকানা জ্যোতিষী প্রসাদ রায়। আর দেরি না করে আজই চলে আসুন প্রসাদ রায়ের কাছে। আমাদের ঠিকানা RC80 বেঙ্গল অম্বুজা সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর 16, নিয়ার জোড়াহাট রোটারি। ফোন নম্বর 7407250555 অথবা 9064620444।